pa dyan ko. So, gitanaw po dito, seed bank, pwede ba nga na ay mga seedlings din ha. So, kaning sa Sitio Little Hawaii, naa siya ay potential source for seedlings o na ay mga wildlings no sa Miapi o sa Bakhaw. So, ni-thrive siya, ma'am? Na ay mga gagmay, no? Na ay mga turok wildlings tawag nato, no? So, kung naa siya, may potential siya for mangrove nursery area. So, posible din siya nga mo thrive lang siya iya, ha? Karon ato nang isulti kay kinahanglan man na siyang iyang substrate ingana, no? So, may naapay usa ka table unya. Unya, planting area, wala kunoy potential nga planting area din ha, no? Naa siya wildlings pero dili potential amo nang isulti unya kung usa ang rason, no? Unya din sa Sitio All Seasons 3 Cogon Pardo naapod tay Miapi, gitawag na siya nga Abyssinia marina, no? Na Rhizophorus tylosa Bakhaw bato. Unya naapoy mga nipa gagmay patches, no? And then naapod siya palaypay. Kana dili kay ko familiar na atay mangrove expert din hinga mo sulti sana siyang palaypay, no? Anyway, potential source of mangrove seedlings puning area din sa all seasons, no? Kay na may Miapi ug Bakhaw, unya potential pod for mangrove nursery. Unfortunately dili siya potential nga planting site, no? Pwede lang nursery pero dili planting site. Inayawan, so naatay Abyssinia marina which is Piapi na ay pagatpat og na ay Bakhaw batupod. Wala siya seedling bank, no? Murag wala siya mga gagmay nga naa din na unya dili pud siya potential for mangrove site. So planting site. Okay, pwede. So pagatpat og kanang Bakhaw, lahi na sila. Lahi na sila, sir. Species. Lahi na sila ng species, no? Kana siya katong may generic katong Bakhaw, katong ganing mag-anak, katong naing anak, di ba? May gamot nga. Unya kanang mga pagatpat mao tong mga kahoy nga wala siya gamot, murag may ana siya pero usually mutubo ni siya sa mga kanang mga batuon, no? Ang pagatpat, no? Unya kanang Bakhaw seafront, kanang seafront pero dili pod surprisingly nganong naa dito kay gireclaim ba na siya. So it used to be seafront na mo nang naa siya pagatpat unya kanang naa sa sulod nga marang inland dinha na mabuhi unya katong naay ang iyang substrate mga lapok-lapok dinha mabuhi na siyang mga Bakhaw. So matrace na sila og pila na siya katuig ni exist diha. Kana siya Bakhaw na siya, no? Pwedeng tanawon. Okay. Gituyo ginagtanom diha, ma'am. Wala gito katong pwede balik nato to siya katong usa gituyo na siya tanom kana. Katong before kana. Kay naa may road din ha, no? So gitamna na siya din ha, Bakhaw. Unya ang sunod ana katong naay mga patches din ha. Gitamna na pero kay murag na ay development area din ha. Mao tong gipang ibot man siguro tong ubano kay murag naa may mga road kana siya o kana siya mga issues na ay mga mangrove cutting, no? Pero pagatpat ni classes nawa ko na siya diyan. Bakhaw. Ang pagatpat katong dagko, no? Katong dagko nga ko ano, okay? So kana siya makita nato. So anyway, tan-awon nato din hino kay evaluate man kung kani ba siya unsa ba ni siya, no? So naatay criteria sa biophysical pag-evaluate, no? So actually kana mga areas din ha abandoned. I don't know, we don't really know if it's really abandoned or non-functional, non-operating. Amo nang i-discuss unya ang mga issues regarding that, no? So, gitanaw ni siya, ma-expose siya during nip tide or kanang mga low tide, sa manang low tide, hunas. No? So, yes, exposed siya. And then, protected siya from wave action. Kaya dito na biyan sa sulod, no? Wala biyan na kayo dito. Kuana. And then, kaning na-remaining mangroves, wala na kaning substrate, no? Nga, dili ta mo sink ang angkol, atong tiil, no? So, kanang no dili siya, no? And then sa outplanting katong inner abandoned pond waterlogged ang area, so pwede natong tan-awon to. Okay, fish pond siya, waterlogged sa ato panay always nga na ay tubig, no? And then
kanang lapukon. Lapukon. So kung lakaw ka dito, makuha na malubong ka. So sige pa. Waterlogged and some is not firm. So dili siya firm, which is requirement kung magtanom ta og mangroves. So di mabuhi, di mo thrive siya. Mabuhi actually ni thrive siya, pero murag kung himuon nato nga plantation area, murag dili siya kayo. Dili siya kaning unsa ni kaning dili siya ideal, no? So kani siya naay mga issues dito. Naibaligya mo lagi So mao na number 1. Ang issue din is katong sa abandoned fish pond. Ideal unta na siya, no? But ang problema nato, kinsa man ang tag-iya ana. Okay? Ikaduha, naaba na siya ay fish pond, supposedly earlier kung operational na siya, naunta na siya ay fish pond lease agreement, which is issued by BIFAR. So, ang first siguro tanawon ninyo ana din ha, nga unsa na ang status anang area din ha, kinsa ang na-lease. Unya unsa ang status, abandon na ba siya, wa na ba siya girinyo? Kaya kung wa na siya girinyo, that means abandon na siya. Back no? So, kung abandon na siya, usa ka possibility is pwedeng i-declare formally sa BIFAR nga abandoned, and pwede na siya mo go through mo sa process of reverting back to mangroves. Kaya importante man kaayo na nga mo himo ta din rehabilitation or planting nga ang area dili siya, wala siya issue regarding kinsa ba na nag-iya na din tenurial issues ba, no? So, kinahanglan siya nga maklear na siya with BIFAR, and then moingon ang BIFAR nga abandoned, pwede siyang i-process sa reversion, mangrove reversion by DNR. Pwede na nga mo come in ang LGU, no? Together with DNR to para nga tamnan na din. Dako ra magito unya makita siguro to, no? May naatay ko andin ang dako ra bagin ng areas nga naay mangroves din ha. Pagtistingan din natong tanong, ma'am. Tanaw na to kisa imo reklamo. Kay murag naaman ko nay para man ko nay naay kanang nag-lease ana din ha. Ikaduha, another nga issue is katong na real property. Aside from kanang fish pond lease, na mga areas din nga murag naaba gitituluhan. Pata kay balo kay gibutangan mga ito dito real property. It's classified as wetland. Karon dili na kay nimo na ma-classify as wetland. Wetland supposedly biophysical, pero because of the reclamation and because of some basig na ay naamang uban nga murag na ay title bisag na dagat, how much more kanang naadin ha. Matutuluhan na rin bagong dagat. Murag na mga issues. And then another one, you have to coordinate with the other departments that you have. Kanang atong urban poor nga DWOP, no? Because kanang existing di ay din nga POs, murag na ay process of kanang settlement ba nga gi-process. We are not really very sure about that. Pero basig they are working on the possibility kina may mga balay, no? Basig they are working on the possibility nga for housing. We are not also sure kung kana siyang housing basig maupunan dinhi sa CLUP. Ang CLUP na sila gi-identify within the rims of dinhi dapit sa daplin sa SRP nga di ba katong transitional housing for informal settlers. So we are not really sure kung kanang transitional housing mauna siyang housing nga gina-process sa DWOP. So I think you have to discuss this with the other office, no? Kay kung mauna siya may untaog kani siyang transitional housing, that means mobalhin sila din So okay na dito nga i-kuan gyud mag-plantation god. But if dito within the site problema siya. Unsa man niyo pagtanom nga naa may mga basic na development plans na din in terms of housing or settlement. So that's one thing that has to be clarified. Coordinate na to sa CPDO. And then the third, ang CPDO, because na-approve na baya ang CLUP. Okay? Na-approve ng CLUP, unya nakita na mo dito nga naay plan, no? Naay green belt area, unya naay transitional housing. Asa man din dapit.
I think in very mo add on ko ana Oo. I think very interesting time we're discussing this kay on a higher scope of things, especially maghisgot tag ko kaning comprehensive land use plan gina-ongoing na sa atong syudad nga ginatutukan na siya. So Yes. these are mga important sector nga we have to kuan ba Yes. kanang i-include nato kay other than that we want to ensure nga manurture nato ang Oo. remaining forest So ang nato. CLUP karon nindot na tong plan pero dili ta sigurado kung unsa nga mga physical development Yeah. plan ang himuon. Yes. So ang among recommendation karon is mauni. Any plans for mangrove rehabilitation should be aligned with the comprehensive land use plan. So murag lisod kaayo nga mananom ta dinha or mag rehabilitate ta dinha wa ta kay bawog unsa gyud no. Ikaduha, so ang atong i-focus na lang karon kay there are existing mangroves in the area is strict protection na lang, i-protect whatever is there. No? And then since na ay mga communities din you will have to work with the DWOP to work with those communities unsa ilang plano unya kay duol naman sa ilang mga balay-balay na ilan ang dili nila pamutlon kanang unsa na ang magaling wildlings din seedlings ilan ang in-nurture kay kana siyang seedlings ang among kuan ana is for the meantime protection of existing areas for the meantime and then kay ang mga physical development infrastructure development is ongoing based on the existing mga plans or mga future plans. And then, i-address na to ang issue on land titling of mangrove areas. Sige. And then, check the status of existing fish ponds for possible reversion of ponds into mangrove areas. Work with BFAR and DNR. And then, Sitio Little Hawaii and All Seasons 3 sa Barangay Cogon are potential for the establishment of backyard mangrove nursery. Which could be source of planting materials sa other mangrove rehabilitation areas. Okay. So, currently, pwede nga i-organize. Organize naman siguro ng mga communities din or I think may naana po'y uban din ng mga residents nga nag-initiate na po sila initiative nga nag-nursery sila. So, maybe we could help them. Pwede na mong tabangan how to establish that small nursery para nga incentive po nila to protect the area and then makuhaan po din nilang awareness of the importance of mangroves plus potential source for livelihood income generating nila. You mentioned a while ago, ma'am, nga naamoy nakita dito nga trace mga pagatpat ng pamutol. So Yes. how do we further saan na to pag protect safekeep na dito yung nakita na pamutol. So Maanang it's very important nga ang community na nag-participate. And number one nga pwede natong himuon, pwede ta mga conduct din og training on mangrove, awareness, understanding on ang importance sa mangroves. So it's really education. And then ikaduha, tabangan sila pag set up anang backyard nursery. alright. But we cannot do that unless kuan ang awareness nila, appreciation about the mangroves. So once ing ana na siguro i-protect nila na dili na nila pamutlon. On their own, basi gamito nila para ilang pagsugnod or unsa pa din But I think the biggest challenge is really unsang development activities ang himuon din Kay maingon sila, okay, we'll have to develop this into a settlement or housing. Putlon gina. Okay. Oo, so mauna kami, we could do the, awareness and helping in terms of nursery. And then by that, i-protect nila without necessarily saying ayaw ninyo putlon. Kung saan naman ang source sa ilang seedling din kung ilang pamutlon ang mga mangroves. Pero mag-agad lagi na ito yung ingon nga development plan sa syudad. Yes. Kay Yes. manugon ang atong efforts kasi tagtanom diha in the end Yes. igor sa pamutlon kay i-reclaim. Oo. So mauna, actually I have attended the Cebu Environment Committee sa Cebu Development Council. I don't know if you were there. And I was asking si Sir Espina, who is the architect Espina, Yumi. kung unsa ang plano. So he was saying that actually naa siya murag green belt but
as to the extent kung saan na siya kadako aputa kay balo. Yes. No, basig gamay ra na siya patch, basig parehas sa atong among gipakita din ha, no. MPA. Oo, and then the other side is not already in the area of SRP development. Ang other side is really more katong fish pond, which is really ideal unta. Beto. Kanang mangroves, ma'am, dili na pwede transplant? Na ay mga efforts no nga ingana, but in terms of survival niya, Yes. over i-compare nimo nga imo ang Sa i-rehabilitate natural habitat niya. or nimong area, mas higher ang survival kung ingana nga sa Yes. than Unya asa man pud transplanting. ninyo sir ikuan, asa man pud ninyo i-transplant sa inyong dinhi sa inyong coastline, murag wala may suitable area din as of the moment. Oo, kay dili man pwede nato nang butang sa SRP din ha nga Mao. itanom na kay kuha naman na din na Tanom sa simento naman. Mao gyud. Daig Mao naman. gyud. Mao. So So it's either magtanom siguro din og beach trees like talisay, pero mangroves naaman siya yung mga requirements in terms of substrate, in terms of salinity, I think, no? right, yes, Oo. yes. So kana mga ingana nga inundated siya sa tubig dagat, and then may times pud nga dili ingana ba. So ideal unta to didto, but mao lagi na naay daghang mga issues Yes. nga kinahanglan i-resolve sa. Okay. So, So I think that's it. Okay. Oo. see. Thank you for that, Miss Evelyn. We will have to move on to the next guest, Interesting. Miss Karen P. Gatos of Gibeon Consultancy. Yes. Ma'am? Oh, yes. Maayong hapon kanatong tanan, no. So glad to be joining you, Sir Lem, and Ma'am Evelyn, no. This is so timely as we coming from a pandemic og og ever present ning climate change, no. Dako gyud kaayo tagtan-awon, no, from a mangrove perspective, usa ka remaining natural asset sa atong syudad, ato nang i-elevate, no, sa atong programa diri sa ato ang city on how to integrate this sa mga plano, no, sa syudad. So sa akong presentation siguro karong hapon na nagalangkob kini, hopefully ma-present nato sa ato ang viewers karon, no, ang deck, no, ang slides, no, gitutukan karon sa city ang how to integrate all these mga development effort initiatibo nato in a form of a blue-green project city. So we want to nurture our green at the same time i-embrace po nato ang blue. So this so kaning inisyatibo gipahigayon kini ginatutukan kini sa atong Coastal Management Board as of the moment, as in the hope nga mo ni strategiya nato in the coming 2 years, no. So sa sunod nga slide napakita kina gi-emphasize lang diha ang unsa man ang blue, unsa pod green. Blue definitely Yes. sa kaingon pa sa atong mayor katong the last time nga nagkitaan ay may siya nga timing kay ni blue dagat diretso, no. Green atong gitan-aw pod ang ato ang green part sa atong kalikupan, which is basically land-based terrestrial nato nga kuan. So ang blue these are encompass mga coastal na nga mga projects, no. Lakip na ani katong nahisgutan ganina kabahin about how we manage marine litters, no. These are mga upcoming activities, exciting activities nga in the hope nga all of this maato ning matubag makuanin ang green elements, of course, no, kaning paghatag o pagdakog pagtan-aw sa atong eco-park, no. So these are things. So in terms of elements ani, so lima ni kabok atong ginatutukan. So we look into the blue, we also look into the green. And we want to weave all together into one integrated development planning. So timing kay ni naghiskot po tag si LUP, CDP, these are instrument nato nga naatay sakto og igo nga framework in terms of sa atong development planning. So timing pud kaayo nga gitan-aw po nato nga potential nga conservation restoration activities na hiskutan ni Ma'am Evelyn kabahin sa mangrove. So that's just one, no. So one of the things nga gitan-aw karon sa Coastal Management Board. And hopefully and finally ang siguro let's not forget, no, ang ato ang sa atong kauban, no, sa atong mga komunidad, no, in terms of how we are
we can better engage them. Then hopefully, there are livelihood nga mga elemento nga atong ma-integrate while we are engaging them. So sa sunod nga bahin, gitan-aw po nato ang kaning priority nga blue-green solutions, no? So ang mo ni mga challenges, but this time around, let's look onto solutions as our let's discuss more onto that. Let's highlight that. So naatay ginatan-aw nato how we address waste, flooding, kaning eco-park nato, ug at the same time how to weave everything and integrate everything into an integrated coastal management plan pohon, Ma'am Ev. But this time mo na ato i-elevate ni nato with a blue economy nga framework. Okay. So let's discuss about blue economy ug kanang napud to inindot pug kay to, no, transitioning from blue from mangrove. Blue ang mangrove basically kanang usan siya ka natural asset nga kuan kaning, no? So let's talk about blue economy and blue carbon. So kaning gitaw-aw nato ganina diskusyon ni Ma'am Evelyn about mangrove. This is a source of blue carbon, no? Ato ning pagahisgutan further later on. So kani inyong nakita sa inyong screen karon, mao ni dako kayo ang value na to, benefits we're getting from the ocean. Take note, magpasalamat sa atong kadagatan kay more than 50% sa atong gilanghap nga hangin, ang oxygen are being produced sa ato ang dagat by the photosynthesis atong phytoplankton. So pangpasalamat sa atong kadagatan ana. Then climate regulation nato sa tibuok sa ato sa kalibutan is being regulated by atong kadagatan. So importantly, ang asset sa blue carbon, meaning to say these are mga carbon dioxide nga na-deposit, no, sa atong kuan, na ani kasagaran sa atong mga kaning coastal vegetation asset ni nato, no, kanang kabakawan, kalusayan, kanang sea grasses, no, ug naapoy mga kanang kuan mga marshlands nilang ginatawag. So take note, coming from Odette, pipila sa atong mga lumulupyo sa mga kabaybayunan, especially na hitungod sa kabakawan, we're protected by mangroves. So these are our primary defense in front sa ato ang kuan ba sa atong kadagatan. And come to think of it, ingon pa nila 60 to 80% kuno sir kabahin sa ato ang turismo are happening in the coast. So ingana ba, so all of these things are happening within our coast. So sa sunod nga bahin siguro morning nakita nila karon with the many challenges, but there is such thing as an opportunity kanang gitawag nilang blue economy. So when we talk about blue economy, definition, ang definition ingon pa ang World Bank, mura kuno ni dili mura, but it's rather the sustainable use sa ocean resources for economic growth, improve livelihoods and jobs while preserving the health of the ocean ecosystem. So sa inyong nakita sa inyong screen, other organizations are defining it, but in principle, when we talk about blue economy, this is really simply harnessing, no, ang unsay mga gains, benefits nato sa atong kadagatan, sa ato ang coastal, marine ug offshore. So sa sunod nga bahin atong makita, no, kung unsa ang potential dahil sa ato ang Pilipinas, no. Ingon pa nila kitay world's longest coastline, where the most number of islands in terms of production sa seaweeds, capture fisheries, and in fact na ay lugar diri sa ato ang sa atong nasod gitawag na Lagverde Island Passage nga gi-recognize globally as the center of marine biodiversity. And if you sum it all up, by the way, very interesting data, balik ko na itong hisgot ng turismo, no? Where for the last 5 years, consistent ang Pilipinas as the best dive destinations in the world. Can you imagine? In the last 5 years. Not just in Asia, but this time global na atong kuhan. So, it brings about grabe og revenue, no? So, kailang ingon ni Ma'am Evelyn Deguit, kitay third sa plastic. So indot na itong hisgutan na sa sunod, sir. So anyway, sa sunod ang nagsugod yun ng blue economy kay katong ubang mga nasod, especially mga coast kanitang island nations. Nakita nila during the discussions sa kanang mga UN nga mga gatherings, wala sila kanabitaw higayon ma-bring about ilahi man ang sitwasyon when we talk about sa ilahang kondisyon kung mga island nations. So ingana sila kami di ay, so this time we will not call mga small island nation
but rather a large ocean nations. So this means to say asset na nila ilang kadagatan. No, kita magtanaw tas dagat to katubigan lang, but so much asset therein ana, no. So ang nakanindot po sa blue economy, triple impact ayang ginatanaw. Ang triple impact means kanang gitanaw niya ang iyang impact sa environment. Gitanaw po niya ang impact, of course, no, sa social nga component, and the fact itself nga it's called blue economy, economic good ang iyang kuwan. So facilitate niya ang trading and commerce, to all economic activities. At but regenerative o ang sustainability nga aspeto ang central focus niya. So sa sunod nga bahin mo ning interesting part about blue kaning blue carbon, no. So anyway, siguro at this point in time sa sunod nga bahin dako siguro natong pagahisgutan kaning kabahin na atong basura kay one of the sectors sa atong kabaybayunan nga major issue, no. So but let's focus this time on sa mga existing solutions nga ginatan-aw sa atong syudad karon. I'll be showing to you some of the things nga the city is very much interested engaging, no. So it basically the one you're seeing in your screen mo ni, no, we're top 3 kung ganin no kita'y top 5 top gap punta karon top gap punta to top 3rd in terms of waste nga na-generate nga mismanage, no. And if you look closely sa mga rivers globally, 7 out of 10 na kay naa sa Pilipinas. So this is just to show to you this, we got the information from EMB, no. Latest update, 61 million metric tons of basura per day. That 0.6 sa ato tagsa nato Pinoy, that's more than half a kilo. So anyway, kani dati certain period sa usa ka tuig, especially ting season sa habagat, magtapukan na yun ng basura, no. It's not just city generated but as well as our neighboring. Kay mura man gud siya na cove in na atong coastal area, sir. So kung sumasok lalo nato, it will take about 656 ka book collection. By the way, there's a caveat ani niya lang. Okay, we got this information sa kaning National Solid Waste Management Commission, no. So this is mura lang siya kanabitang mga put kanang unsa ni gitan-aw nila nga unsay mga generation per year. So ingana siya projection sa sunod nga bahin siguro these are so money mga challenges sa tong waste management, no. And in fact ang very kuan ka na important nga ato i-highlight karong hapuna kaning EPR law, no, extended product responsibility nga dako gyud kaayo role pod ang atong mga obliged nga mga enterprise nga generators. This time we'll call them partners. Okay, they will become our partners, and this is the best part. Okay, coming ato we'll talk furthermore about solutions. So we want to transform whatever waste generated. And this is a best example. Now it's possible. This is an eco-marine sheets, no. This is 100% made of recycled plastic, no, and ay aluminum ani. So parihag hardiplex, parihag plywood, compact board. Same material, same ang iyang production, but in terms of quality, no, kanang waterproof, fireproof, yes sir. And in fact kung naay mga we can demonstrate no naay lighter, but for safety purposes di lang nato buhaton. Recyclable pag yun, yes. So this can be used kung naay maatop, ma-flooring, ma-walling, no. So these are solutions that the city is looking into unsaon ni natong matabangan ng ato ang syudad. Other than that, napud tay gitawag nga kanang marine plastic lumber, eco-marine plastic lumber pod siya. This is made of 100% recycled nga plastic lumber. So ikumpara nato sa existing mga kakahuyan nato, so dako kay resource atong syudad another termite. Maogyod sa tinuogyod. And one potential use ani nato later on is this one kani ako ni ipakita, no. So can you just imagine this? We can utilize this kind of material imo na itong mga signages nato sa itong kadalanan, no. Instead of utilizing kanang standard, no, mga usahay metal man na usahay unsa nang board nga ilang gamiton 3/4 ang width, no. Yes, murag na same sizing gyud kanang mga traditional nato nga boards.
kaning mga marine plywood, no? So na siya mga ingana nga sizing. So this is a great time gyud nato nga naghiskot da sa mga lakang kanang lakang no sa ato ang mga inisyatibo sa pinaagi sa Coastline Management Board. And more importantly po, naghiskot tag plastic. So this time I'm showing to you, these are 100% made of cassava. No? Pwede makaon eh. Siguro palitan lang tikaw kuan sir. Lagi bitaw. Actually dili siya kanang unsa ni. Dili problema ma-ingest no. So tinuod this is 100% kanang organic. So ang iyang kuan life kuan niya nga I think in 3 months time lifespan niya, but it can extend as much, no? Kay I have naapa ko inga ni one kuan pa. So ang punto ani once naa sa atong environment madugta ra. Magdugta by itself. Okay, edible gid. Yes. Pero na like kuan lang pud ani kay this cannot be used manggod kung naay heat. So this can be used by dry goods. Sabaw sa linatan, lagang. Agoy. Very ligon kaayo siya. Makadaog ni siya ang iyang kani mga 2 kilos. Durable kayo. 2 kilos, So kanang yun atong kuan at least nga gloves. So in different colors and design, so different use. Kabantay ka mo ato tag pharmacy mamalita. Pustan tag ginagmay nga plastic. So how do you compare this with eco bags, ma'am? Yes, okay. Ang eco bags na agya po siya component sa petroleum. So semi-synthetic. Semi-synthetic. It's the only alternative. Dili kay best is the only alternative. Yes, taktong na ma'am. So dugay pud madugta ang ato ang if you use ka ng eco bag, if you look at it ang iyang strand material, so ingana siya. So out na sa market. Wala pa kita magsugod ang Cebu City. Ang syudad sa Subo may ato aning kuan priority nga ma-mainstream ni nato. The initiative of CMB. Then ang potential use po katong na cellphone pwede ninyo magamit. So I mean so I mean these are raw materials at the moment, no, nga ato ang gitan-aw nga potentially good. It's quite ironic maglabay tag basura niya atong ibutang anang trash bag nga itom. So ang kanang trash bag nga itom nagdugang na sa basura. Pero kani ug ani na to na definitely there will be also a trash bag ani no. Yes. No. Yes. So at least organic na siya. Yes. And other also kanang you've heard about vegan leather. This is made of composite agri waste. So ubang nasod ani are really kana mang-aying, no, kay in replacement sa atong mga Louis Vuitton dia sir, mga Hermes nga mga bag, no. So natay mga ingana. So and these are all of these things are within sa atong nasod nga ginahimo. Dili ginagikan sa Pilipinas or Cebu? Pilipinas but outside Cebu pa. Pero kanang plastic Cebu. Outside pa pod sa Cebu. So ang kita pa natay kauban programa man gud no pag-engage sa atong kababainhan, no, kanang gitawag nilang gawaing wasto. So it's a project right now nga mainstream together with the National Council NCWP Women in the Philippines nga tagaan isip livelihood, isip usa ka program to provide assistance sa atong kababainhan. Motong wow. Yes, motong wow, women on waste. Women on waste. So mao ni ang wasted women. Women on waste. So mao ni ato ang mao ni mga ongoing nga mga initiatives to engage them ba. So hopefully kana ang atong syudad, no, masuportaan nato atong syudad ani sir nga these things will be available sa so, going back ani kuan man ba kani bitaw. Well, this is really quite interesting kay when you think daghan man gud siya og benefits kay number one, let's say if we apply it to Cebu City right now, we are throwing away a lot of cash on a monthly basis, around 63 to 64 million tipping fees sa ato ang garbage. So og masegregate na to at source, then those plastics like na magani Tetra Pak siguro niyo makita man nimo ang Tetra Pak kaning silvery kind of glitters, you know,
This is the Tetra Pak. So if we are able to discipline the segregation at source sa ato ang kabalayan, there's money in garbage. Dako kayo og mahimo og kahimuan kay karon sa Eco-Park. We are even inviting sponsors, donors, benefactors nga makahatag na itong mga materialis. But this is close to indestructible. Kung plywood pa ni siya, kabasaan niya, magsige kabasa, maburot. And how much is the 3/4 marine plywood right now? Nas mga 1.5, 1.6. Kani siguro, would it be more? Yes. I'm glad nga expensive? napangutana ng imo, sir, kay looking into the price karon, comparable ra gyud siya, sir. In fact, kana bang Competitive. depende man gud sa production, ug depende pud sa kuan niya, no. So naay uban a little lower pud siya over this kanang traditional natong gigamit Mo nga lagi. product. So if you're to compare it with plywood, unsa may how long would a plywood last compared to this? Yeah. So this would last more, maybe triple or Yeah. forever. Kay ug masunog sa siya, di mo siya na kadali mo dakop og kayo. So balik tag benefit sa Cebu City ug masegregate na to at source na atay livelihood nga ma-generate, na reduce na to ang atong expense sa paglabay sa basura nga to sa binaliw. Unya ang mga tao na ay kapanginabuhian, unya out of it. Can you imagine, makahimo nakagbalay ngin ani napay design daan di nakakinahanglan pintal. No? Kaya unaon mo gold ni mo balay bay. So natanaw bitaw, I mean aesthetically this is Pila much na better to than plastic lumber pag yun, sir. pagi plastic lumber. No, salesman ba ko sa una. So kani I can, even on the first world countries, this is highly in demand, I believe. It's because we've got carbon credits and all this kind of stuff. So in order for us to really to be sustainable, I think we have to start using and reusing the garbage that we have thrown away by patronizing this kind of products. And if this is something that this Cebu City could pilot or initiate, then globally will be recognized as someone who really is in. Serious. So really, yes, it's something that we have to look forward to. Yes. So kung napagay kasaba, no? Daghan kayo sige kaog kasaba kay. Mukumpit na, sir. Kay when we are coming up with solutions, let us not be more focused on band-aid solutions instead. So, well, yes, thank you kayo to Miss Karen. That was quite interesting. And murag Salamat po, sir. mo ni plano na kong in retirement nga business mamaligyan plastic nga environmentally friendly and sustainable. So yes, it's time for the draw. Ang unanaog na ubay mo ni. So atong duha ka buok. So 50-50, no? So mo ni atong na draw kinsa may mananaog si Yen Arcilia. Congratulations, Yen Arcilia. You just won a 10-kilo sack of rice, no? And like mentioned earlier, you can claim it at the Cebu customer service at Cebu City Hall. Kindly bring your valid ID. Thank you. Okay, so we go to the next trivia, and we'd like to give thanks. We really appreciate presence of Ma'am Evelyn and Miss Karen for today's Cebu channel episode. Dako jud kayo nahatag nga insights and inputs, ma'am. And then there will be more to this, no? I hope dili mo mapulan. Kay daghan pa kayo buhaton nun. Too many things to do. So little time. Maogit. Daghan kayong salamat. Daghang salamat. Salamat sa itong viewers. Thank you. Sa panahon. Thank you. Sige. So atong sunod nga trivia, money. Atol sa dekada 80, unsa nga contingent ang sikat kaayo sa free interpretation category? Ang balikon ha, adtong dekada 80 in the 80s,
unsa nga contingent ang sikat kaayo sa free interpretation category. So, first option, letter A is Lumad Basakanon, B, Landonian Tribe, C, Tribu Mabulukon, and D, Tribu Malipayon. Akong balikon, atol sa dekada 80, unsa nga contingent ang sikat kaayo sa free interpretation category. Letter A, Lumad Basakanon, B, Landonian Tribe, C, Tribu Mabulukon, and D, Tribu Malipayon. Okay, so kindly send in your answers to your comments, and then we will be drawing by the end of this session ang katong successful nga mananaog, right? So okay, so at this point in time we would like to give you an update sa ato ang Cebu City Eco-Park. So, well, yes, again, we are quite grateful nga for the longest time, no, ang CMB, both Coastline Management Board and the Cebu City Eco-Park, which used to be the old Cebu City Zoo, it was defunct, no, naundang na siya for how many years, since 2016. Now on its comeback, we have been given that chance nga atong ma-revive ang old Cebu City Zoo, and finally with the help of our City Council, under the assistance of Honorable Councilor Wenceslao, si Councilor Nestor Archival, Councilor Joy Pisguera, Councilor Jun Alcover, Councilor Philip Sapra, mo ni sila at ang ni suporta gyud sa ato ang tong kausa nga ma-rehabilitate, ma-revive, re-establish ang old Cebu Zoo, which is widely known right now to be the Cebu City Eco-Park. And yes, we've been approved with the budget of 122.2 million. All right, so as you can see in the screen right now, the object of expenditures, to wit other supplies and materials expenses, we've got 7.190 million. For livelihood and programs, we've got 3.5 million. Cebu City Eco-Park program, that's 10 million. And then other maintenance and operating expenses, we've got 20.5 million. Okay. For traveling expenses locally, at a 5 million nga gitagana as budget. For the foreign traveling expenses, benchmarking, 5 million. And then other supplies and materials, expenditures, programs, and other activities, we've got 23.5 million. Okay. Capital outlay, other equipment, na atay 2 milyones. Heavy equipment na ay 5 milyones. Communication equipment na ay 380,000. And then for information and communication technology equipment, we've got 200,000. Okay. For construction of habitats, we're talking about the habitats nga atong paghimuon pohon. In fact karon na natay powing nga gi-process worth 1.9 million, but here with this year's budget, we've got 30 million for more than 15 habitats that will be constructed at the Cebu City Eco-Park. Mo na ni dwelling place sa katong mga wildlife like the tigers, the gorillas, the crocodiles, the deers, zebras, and so on and so forth. Mo na ato ang gastuhan pohon sa 30 million. Installation of rainwater catchment, ang na 5 million. Mao na ang katong ato ang gi-design pohon nga mahimong water catchment para ang katong mga rainwater nga mo dagayday nga ato padung kay downslope man ang ato ang eco-park, adto tanan matipon og adto mismo ma-entrap sa kanang rainwater catchment
so that we would have ample supply for the Eco Park as well as those barangays nearby downslope. Lastly, ang kanang construction of activity center. Ano na ang naa sa center at the very heart of the Eco Park, wherein concerts can be held, different competitions like skateboards, naasa dito atong dancing fountain, ang kanang mga religious activities, trainings and seminars. That will be an infrastructure nga mukabat og 10 milyones. All in all, we've got 122,272,000. So much for the budget. Let's move on to the next agenda, which is the next topic is going to be the bee farm. So with us here right now is si Sir Oliver, an expert in the field of bee farming. He's from Sodlon, sir, no? Sodlon, and then he's been with us for quite a few weeks. Nga nagmeet ta sa atong ad hoc committee sa Cebu City Eco-Park, and he's very enthusiastic mo share sa iyang knowledge about the bee farm. Yes, sir. So, welcome and ng hapon. Ng hapon, thank you. Ng hapon sa tanan. Ako day si Oliver, just a retired personnel of the Department of Agriculture. Karon nag-farm ta sa Sudlon, Barangay Sudlon 1, and our farm is called Growing Greens Farm. So, going back to the topic of bee farm, kining sa Eco-Park, among gitan-aw manggod nga this is a very important thing to happen in the park. Kay nga there's a lot of people nga wala sila kahibaw unsay function sa bees Sa ecosystem. sa ecosystem. Madilitaan ng bees kay mastingan ta, makuanan ta. So ato silang i-educate nga first, ang one of the major important sa bees is that they will do the pollination. Laliman kag pila ka buwak ilang duolon for a day in order to produce an ounce of honey. Wow. Pero ang purpose of going there is to collect honey and pollen. Pero during that activity nila, they are pollinating the crops. No? So they are pollinating the crops, meaning kung natin tayo daghang bees, it means we have a lot of food. Food supply. Wow. So pollination is a must in the development of agriculture in order to increase the food production. No? So, like for example, kung natay daghang lubi, kung wala tay lubi, o kung natay lubi, pero wala tay bees, ang isa ka bulig siguro, nalay tay tulo ka buok bunga. But when we have the bees, isa pa siguro mga 15 nga to sa 20 ka buok bunga so sa kabulig sa kuan, sa lubi, no? So, the importance of bees is basically pollination. And dinha sa Eco-Park, we would like to promote the bees in order to educate the people. Starting from mga preschoolers or mga grade schools. Kay kining sa bees, it is not only nga nakaproduce ng honey, nakaproduce ng whatever, but educational magud ni. Science ba? Like for example, pila ra man ka buok mga grade schools nato nakaila og unsay itlog sa bees. You know. Unsa may itsura sa day-old larva sa 3 days karon sa siya mo hatch? What are these queens? Ang queen ba, they are born as queen? Or
in reality, they are made as queen. Ah. No? So, how does the bees made them into queen? They could also produce the royal jelly, ilang i-feed ngadto sa larva nga gusto nilang himuon og queen. So, nahimo siyang queen. So, they are made as queen. So, daghan. And then, we will be establishing also this sort of a training for demo farm. Kaya aron makakahibaw sila unsay naong sa queen, unsay naong sa worker bees, unsay naong sa drones. So importante kay na para sa atong education. So Eco-Park is not only a park with this kind of bees, but we will imply to incorporate the training aspect. So, ingon ana ang atong gitan-aw. And then, most likely, we will be also establishing the kunang wiingon tag edible landscaping. No. Kay, kung wiingon ko tag landscaping nato sa una, pulos raman yun ornamentals, mga ingon ana. But, in this time, we could also have the landscaping kanang yung makaon or magamit na to, no? Mismong kuan sa food supply. Oh, a part of the food supply. So we will be establishing the edible landscaping, and then we will also produce some of the lime or lemon. Kay ang trabaho daning base is pollination man. So within the Eco-Park, ato na siyang emphasize nga these bees are for pollination, and we will be planting or developing some crops that will be raised there para na sila makuhaan og honey and pollen, no? So sir, ang kanang since you have mentioned about edible landscaping, this is part of the features that will soon be existing sa atong Eco-Park. Ang common siguro nga reaction na to, or even before the main question nga akong gustong ikuan padangat, you're suggesting that the bee farm has to be close to this edible landscape na to? Pwede rasad kay some of them mamulak man pod, pero these are edible crops. All right. So ang let's say ang kaning bees, there are what I'm aware of is na yung mga different species of bees, no? Pero I don't know if it would also be a threat or mahimo niya siya nga risk sa mga visitors nato sa Eco-Park. Dili ba na delikado, di ba risgo nga simbako ug naatay bee farm diha sa mao nyay mahimong hinungdan nga ang atong mga visitors basin niya mapaakan simbako unsa what can you say about that? Part of the information dissemination is how to manage the bees. Kay kung di na mo hilabtan, di na mahilabot. So how to manage the bees, importante yun ang ilang makuanan, nahibawaan. And then we will not only be demonstrating on how to incorporate the imported bees like mellifera, but also we will be developing the local bees, which is the kiyot or stingless bees. Stingless bees have a lot of subspecies, pero one of the good species available in Cebu City is the Veroy, Trigonola Veroy or Kiyot, the same. And then it will provide us with a good quality of honey that could be replaced sa atong gitawag kanang balsamic vinegar for salad. Uy, lami kaayo ang ang honey sa Trigonola or sa Kiyot, no? Kay aslom-aslom siya. Lami kayo sa salad.
And then when you have the honey of kiyot, it also contains pollen. Okay. So nindot kayo, sir. And it's also medicinal, right? Daghang kay sa farm karon ay mangita dito og honey kay tambal sa ilang anak kay giluasan yun na sa Tambal mo sa kuno na sa arthritis, sir. That's another aspect. Ang sting niya. Kay ang sting na itong gamiton. So Basing na ulian, kinapaakan. like for example, ako sige mo kog butangog mag-sting man ko diri sa akong abaga kay lisod man ni siya i-move. So Frozen shoulders. so kung gamitan ni siya og magkuha kog bis, sting na ko diri mga 3 to 5. Karon maay naman siya. Pero unsa ka tinuod nga once a bee gets to sting, mamatay ang bee? Yes. Because ang kanang iyang kuan tumoy sa iyang kanang lubot mo taok man na diri sa atong skin. Maibot naman to, then they will die. Kaluoy sa Point of inquiry lang, Sir Lemuel, sa inyong discussion karon about sa ato ang bee farm. I'm much concerned and interested diha sa bee farm implementation sa atong eco farm. Sir, kinsa man ang ato ang beekeepers, sir? Since you've mentioned earlier nga kailangan jud na ay mo handle gid niya. Yes. First, kuan yun na siya. Train yun. Kami yun. Ako or mga uban nga beekeeper sa Cebu, kami gyud mo kuan kay kami may medyo knowledgeable. Anay existing organization, sir, or group nga of beekeepers din sa Cebu, sir? We have the Cebu Honey Beekeepers Association. So, pwede na siyang atong itap. So, earlier, sir, you've mentioned about educating our students, our preschoolers. So, mahog ba, sir, nga, or even in your organization, existing organization, sir, kanang imuhang na-mention, na nabamoy nabuhat, sir, sa inyong group nga educational awareness sa atong schools, or first ever paning mahitabo, sir, nga pagabuhaton diha sa ato ang eco farm? So dito pa mi sa IMVLS, ang Department of Agriculture, daghang kay mga estudyante na mo dito. Then aside from the students, daghan sa kaayong mga middle ages or mga young enthusiasts nga they are going there for the training. Because kung naka-hands-on na sila, nakasuway na silang sting, ganahan sila paghihapon mo continue, then they will be doing the hands-on until the time nga skillful na kayo sila sa beekeeping. So, that is another opportunity for us because ako lang manghod, ako gitudlon ng beekeeping, na beekeeper na siya, karon to na siya sa gawas. Aside from working there sa Canada, karon na po siya nakapalit siya yuta dito, nag-beekeeping yapon siya. So it's not only my brother, but we have a lot of Cebuanos in Australia, in New Zealand, and even in the Middle East, no? Itudluan lang nato, once kamao sila, they find another job in different countries. So why not kung naay interesado niya matudloan na to correctly, basi makalanded sila og nindot nga trabaho job outside opportunities. So mahog, sir, nga ang pag-include nato sa bee farm diha sa ato ang eco-park kay mao ni ang mahitabo mo niya i-look forward sa atong mga Subuanon nga naiingon ani nga kind of training. Naiingon ani nga kind of educational awareness sa ato ang mga especially sa mga kabatan-unan, sir. And then doon na sa mga eskwelahan nga in approach pud nato nga ila ba kunong mada ang ilang mga estudyante sa ato Sa eco-farm. Eco-park. Nganong dili man, but ato sa nang iset up og tarong, and then after the setting up we will purchase the tools and equipments including the bibil, no? Kay mapakan no niya butagam na, whereas complete suit sila, then it's good. Sir, the Cebu City Eco-Park has 7 hectares
of area, no? Ang kaning bee farm ba na to, do you require a certain space of land nga para mo thrive ni sila, kay unsa may requirement, ano, what are the requisites nga mao gay iyahang kon para mo thrive, mo kuan siya, mo flourish siya? Kining atong bees, naalam tay minimal nga area, it's okay. Kay kining atong mellifera nga type sa bees or liguan, important nga liguan, they could go out in their area within the 6-kilometer radius. So mugawas na sila to find nectar, to find pollen, then they will come back to the farm. Unlike the kiyot, the efficient foraging area nila is within 400 meters. So gagmay mo sa siya kabis, gamay ra po ang iyang area. So ang kaning bee nga na ang bee farm na to ron diha, unsay expectation na to as in terms of kanang honey production? Karon mag-expect nga we could improve or increase the population, increase the number of hives. Kay ug naa tay mga 40, siguro maximum of 50 colonies, or a little bit over, murag sakto ra na siya diha nga lugar. Okay. So after kung makadapay daghang extra, we will look for another area. That is also enough for the training. Unsa may mga bantayanan na to diha sa Eco-Park o ma-establish na po ng bee farm nga ma-sustain na to ang ilahang ecosystem, ang ilahang kuan, ang ilahang mismong lifespan, kay nagsuway ko puhi na sa una nahurot magkawagtang. It's correct. Nanood ba to? It's correct. Mao bitaw na sir nga part of the demo farm is we will conduct a training yun. Kay sometimes the problem is within the owner man. Mao. Dili man ang bees, like for example ang bees nagkasakit na sila pero dili ta kamaw mo treat. Kinahanglan na sila food kay wa gyud sila makuha nga food, so that's the time we will give them sugar, nana. So para namo nako, that should be part sa training. Kung mag-training ta, not only good for 2 weeks, 2 days, as much as possible, constancy. kana gyud makaabot gyud unta tag 1 year nga cycle. Kay makahibaw man ta kung unsa nga month ang dirt period, kano sa ang may honey flow. So may nang makahibaw ang mga beekeepers. So your background, sir, is into agriculture, no, Sir Lover? What made you decide to indulge more into bee farm? Bees in particular. Kini magong nature lover ta. So mananom tag kahoy, mananom tag fruit trees. We need also to earn not only nga namuhi tag bees, but we have to also to earn. Unya ang kining bees, it is para nako, this is an integral part of farming. Nga pasagad na lang ka din para naktay daghang mangga, naginahanglan pollination ang mangga. Pero dili ka kamaog kanus ani mo mag-spray para sa mangga. You'll be killing the bees. Apil sa spray. Apil pag-spray, So, pantayanan kayo. Daghan kayong mga dagko nga farms, gusto mo indulge o mo-apil aning bees, pero wala sila'y kulang pa ilang technical knowledge ba? Can you explain us further, sir, regarding sa livelihood, sir? On how to earn man sa kaning bees? Kana, kantina.
Kung moingon ka og mellifera, kini imported bees, the cost of honey nowadays is about 600 ang isa ka 500 ml to 1,000 inana. Unya kining type of bees nga mellifera, kung maayo lang gyud siya performance, you could harvest mga 3 gallons of honey sa usa ka colony. Pila naman na kalibo. Pero by teaching our Subuanon, sir, in terms of livelihood, unsa man, sir, in what way man nila pinaagi lang sa katong nga honey nga ila ipamaligya? I mean, ana ba ang way, sir, or na other way around nga maka-benefit ang ato ang mga Subuanon, sir, if they will engage sa kaning nga bee, sir? First, mas maayo magod nga i-incorporate yun nato ang farming. Dili lang yun kay namuhi ra yun kag bees. Pinaka-purpose sa bees is pollination. When you don't have anything to pollinate, also may use sa bees. Like for example, kanarong mangunguling sa bukid, ug ato na silang matudloan how to manage the kiyot in the farm, in the rural areas. Basig dili na sila mamotol og kahoy. Because they are trying to protect the environment for the bees. No? So, that is in one way. Nya, taghang kayong sa livelihood nga itong masudlan ay. Kinirong limonsito. Magtanong ka na limonsito kung nakay dagang bis, mas dagang bunga imong limonsito kaysa wakay bis. Ba? So nahog siya, sir, nga one way lang ang pagbuhi na tong bees para sa uban na nga livelihoods like sa farming and sa other stuff, sir. Nga makatabang siya. Dako jud kay kitabang. Like sa flowering, like sama sa kabukiran nga naay mga ang ilahang means of living dito kay pagtanom og buwak. Those kind of flowers po dili sad na sila mo produce og honey. So the bees doesn't like to be there. So na-add specialization, sir, kung asa ra sila applicable. Okay. Kana mga krisantemum sa dili sila mo doon. Especially nga inigdoon nila dito baho kay medisina. Maosan. Di sa na sila mo doon gyud. Mao de. So nahog siya, sir, nga applicable lang siya sama sa ato ang diha sa Eco-Park nga organic tanan. Ara ra siya applicable ang atong mga bees. Pero for those like sa mga kabukiran nga for agricultural gyud nga naay mga insecticide, pesticides, dili siya applicable. Applicable in the sense nga kuan. We have to teach the farmers also. Like for example, if you are kuan kanang producing pipino, dili ka mag-spray o buntag. Kay ang pollination sa kuan sa pipino is in the morning man. So pwede gyapon kang mag-spray pero hapon. Okay. After na sa pollinate. Aware of na tong iyang effect sa kuan sa medicina. Kuan sir, this is quite interesting and quite amusing ba kay ang sa ato sa Eco-Park, we also would be having a therapeutic center. So ang kanang therapeutic center, yes, natin mga masayista diha panang reflex, but when you talk about the medicinal benefit nga mahatag ani atong bee, is that something that we can look forward atong mga potential visitors pohon nga maka-expect sila nga sa atong therapeutic center na naasad ng napo na niya. No? Like for example, katong may mga problema sa kuan, arthritis, pwede man to mag-api therapy. Nga magkuha na tag visit to, ipasting to nga portion sa ilang body nga naay diferensya. So that's part of the treatment yapon, api therapy. And then there are lots of byproducts of the bees that could be used. Like for example, the kining mga pollen gipangaon man na gipang-inom man gyud na sa mga tao. And then ang beeswax pwede man ang isagol nimo sa katong mga balm nga para ihaplas. Haplas mo. Unya ang katong iyang
murag kom murag katong Honeycomb. namilit sa iyan kuan kanang kahon. Dili sa to ang comb katong sa patingan ato. Imo to siyang tunaon, ibutang nimo sa budka. Medicinal sa to. Inom lang ka ato para sa problema nimo sa tiyan. Mo ni nindo tagayon. Oo. Tayo. Di lang sa palabihan. So, siguro, we will not be limited only to honey. Kaya daghan man kaitang naman kauban nga processor pod og mga products and byproducts of the bees. So, mga perfume, mga sabon, mga made of this. Sige. So, mauna mga kahigalaan ang atong ma-expect pohon sa atong eco-park na ay bee farm, and then nasa tay katong butterfly sanctuary. All will be discussed in the nearest future, and we will be updating you as well sa ato ang mga progress, itong mga kalihukan dito, and then we will finally announce to the public once the eco-park is finally ready. No, laghang salamat Sir Oliver. At this moment right now, ato ang natay napilian sa ato ang trivia ganiha, no, na ay nakatubag sa katong pangutana nga atong dekada 80. Ang mananaog nato sa napo ka kilo nga bugas mao si Miss Jamaica Peña. That's the winner for the second trivia. So let's all give them a round of applause. Congratulations, Miss Jamaica. And yes, last but not the least, atong i-announce ang tuang giplanuhan nga competition sa Eco-Park. So kaning gitawag nato nga mga monumental structures and figures. Makita nato karong sinulog sa festivities, especially sa parade natin mga dagko kayo nga mga structures, na mga giants. But here in the Eco-Park, we are looking to come up with a competition where artists from all over the Philippines could contribute. No, they can come up with let's say for example sa itong bee farm, so na makita na to diha ron nga dako kay tanan nga bumblebee. Okay, we also have the caterpillars, before it becomes a butterfly, caterpillars na sila. Naasa tay posible nga katong windmill. So whatever is significant sa atong eco-park, we are calling all artists around Cebu province, around Region 7 and around the Philippines, nga they could come up with a monumental structure beyond 15 feet siguro tall for this competition. We would like to showcase this and finally come up with the ang iyahang mananaog will be announced sa time nga atong i-open. It might be a soft opening kay yes, it's not that easy, it's not an overnight kind of phenomenon nga atong ma-establish ang Eco-Park. So we have here a draft of the pre-elimination competition na itay 30% sa creativity, ang yang how feasible it would be, 20% cohesiveness, 20% sustainability, 15% knowledgeability, 15% total of 100%. Sa final na nato is ang presentation niya amounts to 30%, knowledgeability is 20%, appeal 20%, workmanship is quite important, 20%, and its presence, its impact, which is another 10%. So unsa may concept na to, like I've said, itong ganihan ay insects, na animals, na ay smileys for example, okay, and we will soon be updating here sa tuang prizes nga at stake. First place na certificate, plaque of recognition, plus a cash amount or an item to be won. Okay, we've got the second place, third, as well as the fourth, and we also are giving consolation prizes. But what is the essence of it all is that you are able to
come up with the contributions sa atong Eco Park, and it becomes a symbol of legacy nga kana na ana diha nahimo na nimo mo ni amo ang project, mo ni amo ang entry during the competition, and then it will be definitely showcased to all the Eco Park visitors. So our timeline for the project is gonna be on March 2024, last month of the first quarter, and then final judgment will be during the soft opening on the May of this year. And yes, we will be announcing soon a few more coming updates for this competition. Please visit our website, our Facebook page. We will be giving you updates as to the prices, the concepts, and then the guidelines. So I guess that would be all for today's Sugbuanan channel episode. Thank you, and Viva Pitsenyor!